daw siya nagda-drive. Aba naman. Huwag niyong kukunin. Ang lakas niya. Hi, Sheila. Hi, Shengalo. Shengalo. Thank you, 16. Pusong ko person. Anong sumasakit? Anong connect mo? Guys, double tap na yung screen. Double tap na yung screen. Hello, Rose. Hi, Cecil. Yolanda, thank you. Gusto magkaibigan kami yan ni Patrick. Hindi ko nga kaibigan yan eh. Hindi daw pala niya ako kaibigan, guys. Guys, so Oo times kasi, sikat ka nga. Hello, Apple. skip times 2. Hi, German. Hi, Roxy. Thank Guys, you. times 2 yan guys. Sayang yan. Sige kayo. Guys, times 2. Guys, times 2. Thank you, Ian. Sayang yan guys. Times 2 yan. Gifts for, for Valentine's. Wow. Parang next year pa yun, ah. Hi, Shay. Hi, Bakit ka daw sa Pangasinan nag-aral? Ayun yung tanong nila dito, eh. Ba't daw sa Pangasinan ako nag-aaral? Kaya nga. Wala lang. Hi, Rhea. Hello. Thank you, guys. Kasi doon, Guys, itap-tap niyo yan. hi, Harvey. Maulan ba dyan? Ang lakas mo na? Maulan ba dyan? Hindi, ano yun ba to? Ah, bato? Yung may dumaan sa sakyan. Ah, okay. Ang dami na rin, 60? Wala po si Stay dito. Hi, guys. Hi, Harvey. 16 times. Kagayon mo Ang siya. dami yan talaga, 60 yan. Guys, so 60 guys, so ang dami kailangan. Ang dami kailangan. Thank you, Ren. Ren. Hi, Donna. Hi, Janice. Thank you, Ang Janice. lakas nyo na. Hi, back. Hi, Tapish. Ilang taon ka na? 22 nga ni. Hi, Anna. Hi, Ren. Hi, Belle. Hi, Jamie. Hi, John. Hi, John. Hello, Heidelin. Hi, Prince. Hindi ako Hi, magaling Colin. sumayaw, Ma'am Apple. Couldn't reach. Gumagaling yan sumayaw, guys, pag may gift. Hoy, hindi Pag may gift, gumagaling siyang sumayaw. Guys, double tap yung screen ko. Ano? Come Yung sorry. double tap, talunin nga natin siya. Guys, double tap yung screen. Thanks, Don. Hello po, Ma'am Ann. WCC, guys. Sumasayaw ba ako doon? Hindi naman. Oo. Ganun yung sayaw niya, guys. Eh. Happy birthday, Ma'am Sheila. Hope to see you soon. And Alright. enjoy your birthday. Alright! Oh, birthday niya ni Sheila. Sheila. Guys, thank you. My girlfriend po ba si Patrick? Sabi Nina. May nagtanong. Meron. Oh, my girlfriend si Patrick, guys. 35. Shoutout po, Miss Judy Shop. Ano, 35 na babae o 35 years old? Wala po yung ibang miyembro sa variety ko. Hi Gavin. Hi Aline. Hi Kian. Hello, Rachel. Yung may tindihan kung 35 na babae o 35 years old. Baya. Hi, guys. Hi. Kian, ano. Yeah, oo na.
Siyempre, girlfriend. Diba ang girlfriend girl na friend. Tama. Hi, Oo. 321 nga yung girlfriend ko eh. Hi, Lina. Ang dami, ha? So, dami, ha? Nagbihi ka pala, yes. Nagbihi ako. Hi, Neil. Ang lakas mo na, hindi na kita ma-reach. Wala lang kasi si Ma'am Sano, Sinchan. Pero Hindi, kung andun eh. Oo. Wala kasi Ma'am Sinchan eh. For sure, hindi ka hahayaan eh. Talaga? Talaga, Kat? Oo naman. Babalik mo sa akin yung times 14 kong naipon sa'yo dati. Siguro. Okay lang, hindi sa akin yung 9 dyan. Sa'yo, straight. Totoo. Straight. Hindi ko nga alam saan na nang galing yung iba dyan eh.